Gift for Mommy Rose from Dad Uwe, Dad Igbo. Oh, nakarenta yung tatlo. Give love on Christmas Day. Christmas Day. So, all I want for Christmas is Merry Christmas. So, sino magbigay? Thank you so much. Gugma. Oh. Gugma yung picture. Hello guys! Welcome back to another vlog. At sa may Oliver Kagas Game Maker. Kasama ko po ngayon si Dad Uwe. Hello Dad Uwe. Hi. This is my gift. Gift for exchange gift, no? Exchange gift. We want to make, in Germany we say Wichteln. Everybody take a little gift, put it in a box, and the other one take one out, and this is for this. Yeah. And then I have a lot of gifts for my friends. Ito po ni sa akin yung kasi po mag-exchange. And Gift for Mommy Rose from Dad Uwe, Dad Igbo. Oh, ang artista natin, the celebrity. Si Dad Uwe po ang nagbalot niyan kanina. Grabe. Sabi niya, bigyan ko na regalo si Mommy Rose kasi nga ang bait-bait na rin Mommy Rose sa kanila. Sa kanya. And Uwe, kasuok mo no. Kaya itong regalo ko, 4. Diba? Exchange gift dapat isa lang, pero may bigyan tayo dyan mga friends natin. Pero, sabi ni Dad Uwe, ang regalo na niya for Harvey ay next week. Isama ko din. Kasi po ngayon, ay for Mommy Rose kasi sila malayo. Sila Harvey kasi malapit na sa bahay namin. So, extra na magbiyahe kami papunta kay na Harvey. Punta kami doon. Pero next week pa kasi, ano man, maaga pa ba? Sa ano ba? Ngayon kasi, it's December 13. So, I know, malilate to. December 13 ngayon. At mag-Christmas party po ang ating team. Ka-guys? Hindi team ka-guys. Ating mga team friends. Team friends? Mga BFF natin ito sa Germany. Oo. So, ito yung outfit natin. So, Christmas na Christmas, diba? Ito, oh. Diba? Pakita ko mamaya sa inyo yung outfit natin. But not right now kasi po magbiyahe na kami. Hi! So, before kami pupunta sa direction nila Mommy Rose, punta muna kami sa Edeka dito kasi bili po tayo ng drinks. Lily. Dalhin natin din sa ano. Kasi po, ngayong araw na to, it's mag-Christmas party kami. At the same time, birthday po ni Tobias, asawa ni Bana ni Raquel, asawa niya. So, inisa lang po namin para isang handaan, isang ano lang balhat party kasi po. Kind, ganz weit alleine. Oh yeah, that's the mucha. And then ang taon nito guys, ngayon kasi December 30, ngayon din ang birthday niya. And December 30 is birthday of Taylor Swift. Happy birthday Taylor Swift. Today is a birthday of Taylor Ophelia. Like and the sun, the sky, the sea, and you've been dreaming no. The fate of Ophelia. Oo, so wala lang. Happy lang ako kasi Christmas party. At saka guys, first time po sa mama ni Dad over. Sabi niya kasi, sabi ko na ano, may Christmas party kami ng mga barkada ko. Sabi niya, invited ba ako uli? Oo naman, invited ka. Pa may mag-driver sa akin. Mag-drive sa akin. Charot lang, hindi. Sabi ko, invited ka naman talaga. Kasama sa Egbert. Dad Egbert din sasama kasi po so that Egbert, hindi siya mahilig sa mga party-party. Ito lang mahilig. So yeah, I'm happy that he will come to us also. Hala, I have no jacket. Dabei. Wenn wir stehen bleiben irgendwo, wirst du erfrieren. Nee, wir bleiben bis draußen. Hala, wala akong jacket na dala. Pero okay lang kasi itong jacket na sinusuot ko, mainit naman to at saka nasa loob naman kami, no? Hindi na kami lalabas sa labas pa. Ka guys, tingnan niyo po dito oh, sa Badlaspe pa to pero nagka-traffic man sa Badlaspe. Badlaspe, oh, meron na nag-umdrin. Venden, nicht Venden. Uwe, guck mal.
Wände auch hier. Ah, that Uwe is so handsome. Hala, ayaw niya. Umalis siya kasi po na traffic. Ano ba nangyari ngayon dito sa... Unser Weihnachten Oh, ayan. besteht aus Brathähnchen und einer richtig leckeren Bratensoße. Das ist einfach das natürlich ganz So kaming lahat maghanap po na ibang way kasi may ibang way pa doon sa kabila. Doon sa may ano sa castle. Kasi kapag dito walang mangyayari, no? Weihnachten passt gut auf euch. Iba nga ano na nga iba Verantwortungsvoll. Genießt die Zeit mit eurer Familie und ich hoffe, ihr So guys, tingnan nyo po, grabe naman talaga ang fog. Fogs po, nagnibel. Herstellergarantie und Akku Oh, sowie flexible Ratenzahlung. Exklusiv kaya ito po, Tarifen Vodafone. ano siya, dangerous po mag-drive kapag foggy. Einen Burger gesehen? Na dann hol dir den Long Nugget Burger von Burger. Kaya guys, malapit na po kaming darating sa kina Raquela kasi kina Raquela po ang i-celebrate ang aming class party. So sabi ko sa kay Dad Uwe ba, Dad Uwe mag-exchange gift baya kami. Sabi niya, sige sali ako. Kaya bumili din siya ng mga gamit na unisex kasi start massage oil starting 20 euro kasi po ang aming napagplanuhan. So ayun, para hindi masyadong malaki ang babayaran ba kasi I know na Christmas marami talagang maraming babayaran, marami tayong bibigyan na regalo, lalo na sa ating pamilya sa Pilipinas kasi po naghihintay talaga din sila ng regalo from us. So parang tradition na talaga na every year or every Christmas na mimigay ako or tayong mga OFW, di ba? So I know na masaya pa rin ang Pasko sa Pinas, wala pa rin nakakatalo. Walang tatalo sa Pasko sa Pinas. Kaya tayong mga Pilipino dito sa ibang bansa, naghanap tayo ng way para maibsan yung maibsan natin yung kalungkutan during Christmas. So kami, mga Pilipino dito, mga barkada natin, ay gumawa kami ng Christmas party para ma-feel din namin ang essence of Christmas. And andyan din ang mga parents natin, ang mga German, sumasama din sila kasi po gusto lang ma-feel din talaga ang essence of Christmas yung, but don't forget why we celebrate this Christmas, na Jesus is the reason why we are celebrating this season, di ba? So He's the reason for this season, kaya magbahalan tayo, magpatawaran and peace to everyone. Hi! Andito po tayo kina Madam. Uy, nakarent tayong tatlo! Ang hindi nakarent siya mag-picture. Papa kayo ngayon. Andito lang ako si Lolo. Ay! Ay, pasok mo na po na kung flight mo kaya. Ay, nag-rent po siya! Nag-rent! Pwede na ganda na nato si Kama samtang na apa eh. Ay, maglingkod siya ba? Ay, katakan. Ano yung jibay mo? Welche TikTok macht Guys, live si palingura operasyon ba na operasyon? Andito po kami tapos sa kaming kumain. So, ang gusto niya kantahan niya yung asawa niya. Happy birthday. Pwede mo kantahin na kayo na. Wala eh. Kung may ikunin. Hindi ba kinantahan niyo kayo lang muna kanina? So, hinintay niyo pa talaga kami? Yes, because para man ipaki ang mga kuan. May paki mga German, no? Kita kay ano ba, kamot yung tag... Sabi ko kanina sa kanila ba, hindi mo kinantahan kayo na happy birthday. Ito po outfit natin today. At kung tinang Ano mo, naupunan ba? siya dito. Oh, sorry, gra. Amiros, guwapo ka po. Nasarbi ka guys, oh. Busy pa niya sa kanyang anak. Okay na? Guwapo sa baby na mo, Daniel. Uy, ulit ako na kayo baby na mo. Isa sa'yo. Uy, mag-tiktok taon niya. Picture tayo tatang. Picture tayo. Uli, ingon siya colorful ko no. Hindi nag-blue ko, din nag-green si Hawi para colorful, nag-green si Hawi. Kulay pa na taong ingon. Nag-blue ako si Wala Hawi. na, out ka ba? Ha? Ha? Nag-out ko? Uy, kumusta yung pag-schola? Kaya mag-walking niya ko everyday, 20 minutes. 20 to 30 Uy, minutes. naman ako ni si Berno. Oo. Ay, diba na? Kumusta yung pag-schola? Kapag pero namin ko yung sa balay nga na. Kasi hindi ako pinapakinggan. Bakit na siya? Oo, kasi hindi ako lang pinapakinggan. Ang dala ka ba nga? Kumusta si Nagano ba naman ko na rin? Ingon na to siya. Ingon na mo siya na siya rin mag-ingon. Nakaraw pa. Dala ko ni ingon. Wala niya natawag ang tuwaan. Nakawa siya ng ingon to.
Ay, pare-pare na ako din. Pares, nag-iwat Mia. Uy, kumusta man yung eskwela? Okay ra, nag-uwan ng teacher. Paano gawin man? Favoritism siya ako. Kaya kung makipatubag ka. Ni-absent na ko gahapon. Right. Karang look kay si Howie na check up. Tapos, Wala may mabantay ni Daniel. Ano siya? Anong maestra ba? Ano siya nga? Kanang English siya nga. Traurish kay, ano siya, ich bin froh, dass du bist hier in meinem Klasse. Ano siya? alam nga, ikaw may makasabot sa lang, ano. Kaya ano? May mga blood mo, ay makahadlok man po dahil mga slanders, ha? No, Sige, wala mga batasan. sige na issue, wala yung mga batasan. Then, ang una na, yung mama ni Adto, kay nasakpan na wala yung siya, nag-drive. Then, karoon na po, ang-isa, reklamo siya kay maghisgot ko ng politics na ang integrasyon na aman siya usay politics kay integrasyon ba yan? Then, ano siya, wala mo na din nag-German sprato, integrasyon man ta. Ano, may batasan. Ikaw, gani maliit. Ano kung maliit? Oo. Di ba mabutin Morgan ko? Muna ko maestra. Si Morgan. Dahil magsalita na, pinapagay. Kung may nilibi, mga high blood, ay makuha mo. Dapat umano na ng eskwela. Kakais, nag-aaral pa kasi si Harvey, kaya tapusin may pag-aaral ko para. Uy, grabe na yung outside world, no? Sa bahay ni Kuya, magkukusigil. Sa, ano na ka ng, ano ka ng, tinuon na kinabuhi. Laki mo maestro. Harvey, the real life. No, the real life, sa outside world. Outside world. Kaya iba't ibang tao na makasalimuhan mo. Sa green ko, siya gitanday, pulitsay. Pero, uy. Pulitsay. Gusto niya click lagi, kaya ginatan ko yun niya. Click. Ito ba na madungog ka na nato? Pwede sexy ko ka Harvey, oh. Kabots-bots pa mo? Asa to? Katawa ito. Ito na lang. Ito na eh. Kaya tiga to siya nagulong ba? Kasama na natin, Jay, nagay-tag lipstick niya ng pula kayo. Wala naman sa Kusay ko kay Joy din eh. Wala siya nakatawag lipstick ng pula. Hoy Ate Joy, hindi ka daw namimigay ng lipstick para kay Harvey. Sinamihan pa mo si Harvey nga, hindi nagre-red lips. Kumusta di ay? Ang blue sila, dali ka. Na, makapuberty daw ka guys. Si Martin. Hi Isabel. Isabel is so hübsch. Hübsche Frau. Ganz gut, no? Perfect. This dish is perfect. Gising siya. Gising siya. Joke. Pagbangan. Som Geburtstag, viel Glück. Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag. Viel Glück. Kumanan. Uy, i-off na. Bakit? Mali yung ko. Oh, wish. Wunsch. Yeah. Oh, ich weiß schon, was hat er gewünscht? Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Kam, nipin. Sunod mo. Hoy, ipakaano tanan? Dumpan na po siya ng kanina. Hoy, pa-slice na siya. Mag-slice siya unya. Siya una mag-slice. Christmas Day. No greater gift is than love. What the world it is love. Yes, the world is your love. Oh, Mami Ros, nagamot sa ante. May mango float po si Raquela. So ito yung kinakain ko ngayon. Ang mango float. Tapos may lechon tayo o naka-red. Ganda po rin mag-lechon, no eh. Ay, Outfit check. outfit check. Sa ano lang to, sa Shopee ko to nabili. Kuya, kulang lang sa apple. Kaya ba ka ng lechon? Ano na yung apple? Di ba salid sa lechon ah? Outfit check. Raquela. Ano ko ba? Iyahan ko an. Apple lang ang Apple lang kulang. Ay ba na, sister na ako, mula ba na ako. Oh wow, trip to Korea. That's the jackpot. Bespelen gleich. Christmas tree. Oh, dali ako niya na. Dira ibutang kay walay space to. Hello kuya, wag mga usa tawanan ka ng mga prizes. Wow, the prizes is mega jackpot, personal computer set, whitening set,
Life insurance. Uy, wow! Life insurance. Uy, Korean ba niya? Korean. Trip to Korea. Trip to Korea and Moiga jackpot. Wow. So dapat manalo tayong lahat. Outfit check at tagay. May outfit check. Sa Shopee lang to lahat nabili. Lambiran pa na to. Sige ka, bigyan na lang. Kung mag-vlog ba kayo mag-outfit check. The outfit check. Asa mo nabili yang full of This is Shopee? from Corduroy from Zara. Oh. This one is from Nike. Nike din ang New Balance. Ay, New Balance. Ito is H&M. Oh. This one is online. Online? Online. Wala mo ko nakita sa H&M. Ah. Ito naman ay Dr. Velo. Ah. Velo. Dr. Vicky Hindi Velo. rata. Olive Velo touches my skin. Oh. Who touches you? It's a bila chunat sehen, eh? Ja, guck mal. Schön. Das ist das, wenn man nicht raucht. Nee, Isabel ist der einzige Ausländer hier. Stimmt. Genau. Und der Ausländer sind alle Filipino. Guys, maglaro kami ngayon ng trip to Jerusalem with Germans. Meet Ausländer. Sige na, isip na. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fish brown? Ay, na lang siguro. Okay, wir brauchen 1, 2, 3. 6 Leute. Ah ja. 6 Leute. Ich werde nur viel Spaß mit dem Das ist nur 5. 5 Stühle nur. 5 Stunden. Aber 6 Leute. Ich will nur mit Scherzen. 1, du, 2, du, 3. Tobias, hier, komm hier. Geburtstag finde ich MS Setzel. Opa, bist du auch? Kiss mo man. Mami Rose. Komm allein. Abi lalaki. Abi lalaki. Ako mag-boss mo. Abi lalaki. Jetzt 3. Ogo. Abi lalaki pa. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw na lang. Abi lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Para nakita ka lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6, okay. Warte. Okay. Paano? Ay, dalang i-mute lang ba? Kaning ganun, dako nga. Bubo. I-mute lang, i-mute. Asa man? Wo ist die Verbindung hier? Sabi mo, chat. Asa man? Jonas kommt zurück. Tara. Ich will mute, aber mute na. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito. Kung sino manalo ha, life insurance. Life insurance, look. So, yes. Aber tanzen, no? No, nicht nur laufen. So. So. Go. Okay. Auf. Tanzen. Willst du sprechen? Gawin naman eh. Wala pa yung sandali. Traharm eh. Lumaharm. All I need. Tanzen. Nagdadali. Warm up. Ale! All I want for Christmas is... Uy! Option, Ale!
Okay, I'm sure. Okay, dry. So, gugma, life insurance, no? Sige, nakulogin mo. Saka dito, baita. Baita. Tangan! All I want for Christmas is you! Ikaw na una. Doon sa siya. Sa'yo, ano? So, jetzt bin ich gespannt. Alis na itong music. Alis na ito. Ate? Uy, sakit niya ba sa tiyan? Okay. Dapat mo na ako ka lang. Di ba ito? Dapat kayo, kayo. Ayaw! Ate, madagan mo nga ni... Uy! Uy! Hi! Bye! Roll! Pati-ate ka na nagdano ba? Ay, ang music! Eh, magputang ito ako. Ay, ayun ang song! Sige, tinin na kung apil sunod kay para naglahirap yung Sige! Huh? Try! Merry Refill. 20 seconds and 75 minutes. No, do 60. Okay, Mami Rose. Hey, waiting set, ha? 1, 2, 3! Merry Christmas! Okay, Kuya Martin, who's next to come? No, Merry Christmas. Wer hat nichts gesagt haben, dies kann dann nicht. Merry Christmas, okay? Merry Christmas. Korea bekommen. Okay. Man kann Okay. man kann schon 1, 2, get! Merry Christmas. That's fast. Reveal. Swerve. Oh, noch Isabel, come next time. Weißt du, ey, ich wette, ihr setzt mir die Zähne Harvey, nach alis na hinten dali. aus. Alis dali. So, Harvey is the next, Es ist, als wette, ihr setzt die Zähne dafür aus. Out. Alis na dali. Ja, okay, dann würde ich es gebrauchen. Dry. Merry Christmas! Come. Yan, ayaw ka nino. Reveal. Ah, Isabel hat gewonnen. Also, Isabel hat gewonnen die Whitening Set. Isabel, was kannst du sagen? Was danach ist Trip zu Korea danach. Mich bei all meinen treuen Fans für diesen Preis.
Surprise! Bitte schön! Dankeschön! O sabay! I-off mo? I-off lagi ni. I-off, uy. Oh, kasi nalubat na nga. Saksak sa ilong. Hello? Nalubat na. Saksak sa ilong. Sorry, saksak. Ito lang. Ay, doon wala ko eh. Huwag ko na gamit-gamit. Malubat. So, hello? Hello! So, ngayon ay exchange gift. As of geschenkt dabei? Alles gut. Wer hat Geschenk dabei? Eins, Mama, zwei, dabei. 3, 4, Ich hab kein Geschenk dabei. 6. Okay, gut. So, numbering, no? Ich habe auch schon Geschenke. 1 bis 6. Okay. So, jetzt, baka ng unang number. Oh yeah, open that letter. Open that letter, okay? Später. Wir öffnen zusammen. Wir öffnen zusammen. I'll give it to someone special. So, the rest of it. So, alle öffnen. Ano sa number ko? Okay. Number So, yes. 5 ko na. So, ich habe 6. 6, 3, 1. Warum tauschen? Warum ist es noch nicht? 4. 3 ist am Ende. 2. So, ich habe 6. Weißt du, das ist von Uwe. Ja. Können wir stehen stark? Ja, das passt. So, das ist für dich. So, ano sa inyo? 1. Uy, 4. Alle zusammen. 3. 3. Uy, wir öffnen zusammen, okay? Okay. Sag mal. 4. Ich denke, das ist 4. Bayan na? Das ist für dich? Das ist für dir? Dili mo aja. Yay! 2, das ist für mich. 2. On Harvey na. Für Harvey. Nice eh? Mit 5, das ist 5. So, jetzt, let's open together. Together. Okay, let's open. Ich hasse Tiere nach dem in meinem Leben. Sige, mag-open na ta, mag-open. Mag-open na ta. Gift! May mag-open na ta, dali. Boy, thank you ha, kasi nakata. Kung sino nagbigay, thank you so much. Sabi na, respond niya. Yes, yes. Oh, ich hab mich dann Wala. Nadaki siya. Thank you so much. Ayun, wow. Und du? Was hast du? Sensation. Deswegen gedacht. Und du, was hast du? So, was ganz Tolles. Oh yeah! Oh, Mami Rose! Lagyan mo to, Nutella. Oh. Wow! Uy, sa ako. Guck mal, oh. Uwe, das habe ich gekriegt. Wie cool. Ich hab ja deswegen hab ich gedacht, tauschen. Raquela, ich habe für dich, aber bitte am 24. öffnen. Okay. Nicht jetzt. December 24, okay? Uy, buksan na na mo. Nee, December 24. And here, das für Mami Rose, für dich. Basta gisrat ako da, aber 24. December öffnen, okay? Mameros guwapo. Yun siya. Und hier für Sabel. Von wem? Von mir. Warum? Nur so. Aber bitte im 24. öffnen. Okay. So, du hast viel
Bitte schön. Oi, Harvey, deine ist nächste Woche. Wala, Uwe hat geweint. Yeah. Ist das Cardigan eh? Cardigan? Short und tahin, Brennan. La 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 la. Oh, das ist schön warm. Ja. Timarik. Asa tong number kay ato to i-raffle. Mom! Pag wag number be. Kay burta lang ta. Na dapat isa ra isulat yung mega jackpot, isa lang. Sige, magbuhat ako mega. Oh, tapos mega jackpot ra isulat. Tanan ta magbunot. Wow. Hoy, gugma Mami Rose. Aba, isla ba yung finish open yung bahay natin? Gugma. Oh. Gugma yung picture. Kung siya at Ove. Siya. Ove, dako. Inun ako. May beso na to. That's what Uwe Nigbert. Dankeschön. May bildan no kaya. Siya to by Facebook. Wie misst das? Ban pun Ove. Von wem ist das? Von Uwe und Egbert. Oh, wie schön. Ja, oi, Mami Rose hat das heute extra eingepackt. Oh, wait. Ja, heute. Heute Mittag. Tak hati das ki selber as. Nee, heute. Ove, ato das selber gemacht. Ja, heute Mittag. Und Harvey für dich ist nächste Woche. Braucht nichts. Sabi ay nanalo. Und was ist das? Wow. Nanalo po. Nanalo. Sehr gesund. Sehr gesund. Oh, die Hier ist noch was. Hier habe ich mein ja, the next. Kagas dalawa po panalo nito. Vitamins. Ako sana itong nanalo eh. Yung peng. Woo! Dafür habe ich Sardinen bekommen. Ist auch aus der Kappe. Und was ist das? Beauty White Soap. White soap. Philippinen. Wow, danke schön. Ist ja white, ne? Eine Seife? Seife. Sabon. Oh. Sabon. Wow, danke schön. Wow! Gratulation! Hallo! Hallöchen. Hallo, ich bin der Erkan. Ich bin Easy. Isabel, glaube ich. Guys, uwi na po kami. Ala ka buhay mo pa ninyo. Thank you, sir, for coming. Kaya ako kina. Uy, nabalutan mo kay Egbert? Pero, Thank you. di ka dala ka cake para niya. Tagi na lang siya. Sige, isa lang ka-slice. Ay, pumunta na si Egbert. Oh, basta mukhaon siya. Duhaan na lang ka-slice. Cake na lang ilaw. May kay mga unang dala. Pwede na duha? Ka-ube ka Egbert. Di mo kahilig yung cake? Ano? So, ihr Damen, Bati ma, bertakin is man. Cooking food, oh, Egbert. gar keinen Fall. Egbert darf momentan nicht. Ja, pag ito, oh. Yes? Ganz herzlichen Dank. Das war, also ihr wohnt hier, habt ihr das gekauft? Kipagkuhan na. Yeah, ikaw. Sensationell. Wir hören noch voneinander. Wir sehen uns. Ich wünsche euch, ja, kommt jetzt jeder rein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Vorweihnachten. Euch auch. Oliver, bin ich gar nicht chicken, sweet and sour? Oliver, you like sweet and sour? Wir haben gesehen. Also ich habe zumindest auch. Sige, yung kalulot ako iba na. Und Okay lang. Sige, go. Bleib alle gesund, ne? macht's gut. Ne? Tschüss. Cheers. Uwe, Uwe, kasunod niyo bitte. Du hast einen Akku mehr. Ja, ich brauche das gleich. Okay. Danke, Mami Rose. Ay na nakatagi, ay na pag-cake. Pas oh, mayabo na sa inyong auto ha. Sa likod, mayabo din eh. Ayaw pag-cake. Hindi pa yung kinanin. Ah, sige, Beke, kung saan ako to? Napasage pa yung mo siya na Machst du da auf? Möchte nicht. Ja, verstehe ich. Das ist, nee. Und je älter ich werde, desto weniger sehe ich. Hello, Harvey. Thank you. Kumusta na mo ka? Wala ko red lips. Ate Joy. Uy, kahit wala siyang release, guwapo. Gyapon ni Ate, as long as buutan.
Mabuha pa rin mo ah. Very beautiful. Uy, Plastic kayo? Uli na kayo? Guwapo ka karon. Sa plastic. Nagka-aming ko ba dito mga plastic? Ay, charot. Di ba muli na mo? Oh, uling na. Uy, Bye. Bye-bye ka, guys. Tusapot na to ba? Merry Christmas to all. Tusapot na to ha? Sunod mag-red lips. Yung usapan natin, bahala ka. So, guys, maraming salamat. Uwi na kami. Uwi na din siya. Nalingaw Thank ka, you. ni Gagay. Naligaw ka? Oh, nalingaw. Ligaw kita sa itong ano? Sa gitara ba? Bitaw, thank you for watching. Mamaya ka ka mo. Uwi na po mo. Thank you for watching. Mag-ina ka. Thank you for watching ka, guys. And Merry Christmas. Thank you for watching. Christmas party ng team. Team Germany. Team Germany na lang kayo. Di ba na Team Germany kayo? Di ba lahat Team Germany? Team Guap. Team group ng mga guwapo. Team Bisaya. O, Team Bisaya na. Bisaya na ata, Bisaya. Bisaya Bisaya beta. number 2. Version 2. Kaya naman Bisaya number 1 sila Chucky. So, version 2 mga. Guwapo kayo kuno. Thank you so much yung panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aming vlog today. Nag-enjoy kayo. Merry Christmas. May artist no ka nang malayo tayo sa pamilya natin. Artist na kapag Inala natin yung tradisyon natin dito. tipon-tipon ng mga Pilipino sa ibang bansa. No? Wala pa ganito sa Germany yung mga Christmas party, exchange gift, wala sila ganyan. Ibang-iba pa rin ang paso sa Pinas. I know. Pero tayo, dinala natin dito para hindi na masyadong... Diyan, oh. Nakabalo di ay sa CR. Guys. Ala. Next time, ano din tayo mag-celebrate na ng Pasko sa Pinas. Okay, importante nakasharon ako. But don't forget the reason why we celebrate this season. No? Jesus Christ. Nabot ang ambulance. Thank you so much, guys. And God bless us. God bless us all. Stay safe. This has been Oliver Kagas, Gamer Kai, and then... Be kind, Yay!